মোদির নয়া গ্যারান্টি যে খেয়েছে সেটা টেনে বের করা। नमस्कार। केमेन आছেন बारसातवासी। सबसे पहले तो मैं मां काली को प्रणाम करता हूं। उनके आशीर्वाद से हम सब ने मिलकर साइक्लोन का मुकाबला किया है। শেষ দফা ভোটের প্রচারে বঙ্গে এসে দুর্নীতি সহ একাধিক ইস্যুতে সুর চড়ালেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। মঙ্গলবার উত্তর চব্বিশ পরগনার অশোকনগরে বারাসাত কেন্দ্রের বিজয়ী প্রার্থী স্বপন মজুমদার ও বসিরহাট কেন্দ্রের বিজয়ী প্রার্থী রেখা পাত্রের সমর্থনে জনসভা করেন নরেন্দ্র মোদী। এদিন জনসভা থেকে বাংলার জন্য নয়া গ্যারান্টি শোনালেন নরেন্দ্র মোদী। তিনি বলেন, 10 বছর আগে গ্যারান্টি দিয়েছিলাম না খাউঙ্গা না খানে দুঙ্গা, কেন্দ্রীয় স্তরে 10 বছরে একটাও দুর্নীতি হতে দিইনি। এবার তার নয়া গ্যারান্টি যে খেয়েছে সেটা টেনে বের করা, আর যাদের থেকে লুট হয়েছে তাদের সব ফিরিয়ে দেওয়া। জনসভার মঞ্চ থেকে মোদির হুঙ্কার, তৃণমূল নেতাদের কাছ থেকে নোটের পাহাড় উদ্ধার হয়েছে, সেই টাকার এক এক পয়সার হিসাব হবে। যা লুট হয়েছে সেটা কিভাবে ফেরত দেওয়া যায় তার জন্য আইনি ব্যবস্থা তৈরি হচ্ছে। তার দাবি, লুট হওয়া প্রায় 17,000 কোটি টাকা মানুষকে ফেরত দিয়ে দেওয়া হয়েছে। मोदी की गारंटी है। पहले मैंने गारंटी दी थी, न खाऊंगा न खाने दूंगा। अब मेरी गारंटी है, जिसने खाया है उससे बाहर निकालूंगा और जिसका खाया है उसको मैं लौटाऊंगा। ये मोदी की गारंटी है। टीएमसी के नेताओं के पास भी ये जो नोटों के पहाड़ निकले हैं, एक एक रुपये का हिसाब होगा। जिसका लूटा है उसको वापस कैसे मिले, इसके लिए मैं कानूनी रास्ते बना रहा हूं। अब तक लगभग 17,000 करोड़ रुपया, आंकड़ा याद रखेंगे। পুরনো স্মৃতি রোমন্থন করে প্রধানমন্ত্রী বলেন, একটা সময় ছিল বাংলা পক্ষ লক্ষ দেশবাসীকে রোজগার দিত, এখন বাংলায় অধিকাংশ কারখানা বন্ধ, বাংলার যুবকরা এখান থেকে অন্যত্র চলে যেতে বাধ্য হচ্ছেন। জনতার উদ্দেশ্যে মোদির প্রশ্ন, বাংলায় এই পরিস্থিতির জন্য দায়ী কে? বাম কংগ্রেস ও তৃণমূলকে একযোগে নিশানা করে প্রধানমন্ত্রী বলেন, স্বাধীনতার পর থেকে বাংলায় প্রথমে কংগ্রেস, তারপর বামেরা লুটেছে, এখন তৃণমূল দু হাতে লুটছে। তার কটাক্ষ, সিপিএম ও তৃণমূল একই মুদ্রার এপিঠ ওপিঠ, দিল্লিতে তৃণমূলের সহযোগী বামেরা, কিন্তু এবার বাংলার মানুষ সিপিএম ও তৃণমূলের পর্দার পিছনে খেলা বন্ধ করে দেবে। প্রধানমন্ত্রীর কথায়, এখন বাংলার প্রতিটি কোণায় আওয়াজ উঠেছে ফের একবার মোদী সরকার। रेलवे, एक्सप्रेसवे, वाटरवे, एयरपोर्ट, हर तरह से पूर्वी भारत में कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए काम किया है। कनेक्टिविटी और इंफ्रास्ट्रक्चर पर निवेश पूर्वी भारत में रोजगार और स्वरोजगार के भी नए मौके बना रहा है। साथियों, यहां पश्चिम बंगाल के एक हिस्से में कोयला और दूसरी खनिज संपदा है, तो दूसरी तरफ एक बड़ी कोस्टलाइन है। यहां डायमंड हार्बर जैसा ट्रेडिंग सेंटर है। आजादी के पहले एक समय वो भी था जब बंगाल लाखों देशवासियों को रोजगार देता था। आज बंगाल में ज्यादातर फैक्ट्रियां बंद पड़ी है। यहां से नौजवान पलायन करने के लिए मजबूर है। मैं जरा आपसे पूछना चाहता हूं, ये बंगाल की दुर्दशा हुई है, बंगाल की बर्बादी हुई है,
ये हाल किसने किया? मैं आपसे जानना चाहता हूं, ये बर्बादी कौन लाया यहां पर? पहले बंगाल को कांग्रेस ने लूटा, फिर लेफ्ट ने लूटा और अब टीएमसी दोनों हाथों से लूट रही है। कांग्रेस, सीपीएम, टीएमसी तीनों ही पश्चिम बंगाल की गुनहगार है। लोग ये भी जानते हैं कि सीपीएम को दिया हर वोट ये टीएमसी के खाते में जाएगा। ये पर्दे के पीछे टीएमसी और लेफ्ट वो एक ही सिक्के की दो बाजू है। और यहां के मुख्यमंत्री ने घोषणा भी कर दी है कि वो दिल्ली में इनका सहयोग करेगी। इसलिए अब बंगाल पर्दे के पीछे चलने वाले सारे खेल समझ चुका है और इसलिए पश्चिम बंगाल हर कोने से एक ही आवाज आ रही है, फिर एक बार, फिर एक बार, फिर एक बार, फिर एक बार, आभार एक बार, आभार एक बार, आभार एक बार।